नरेंद्र मोदी का हमारा आवाज सुनिए, अमित शाह का हमारा आवाज सुनिए, अमित शाह का हमारा आवाज सुनिए। We know it. No different, no different. I just let the pressure let the pressure shape it to win let to win let I get the no I get the I get the no I get the Ini semua jagawo IPF ini trofe sini parti bar kontani bon ini seng dago tam nih ngake CAB je citizenship amendment bill abani birudde tai kaisa ngake seng tipralen o jaga sengnor marnai abani san mungno teine obo bon khaijago o bon khaimani jaga seng o jaga main road asam agartala ni lama kala bagan jaga sengo ta kasu tongo bo PS ne andar klebo Omo jirainya PS ni andaro laijak o jaga seng duita divison mili laiye kumulung tai jirania mili oi o jaga kasu laijak kumuni soiten singna Pungshoitane simi chini sairik soita jara chini bon obonno tiyei chung taksik dara kaham success chini sarake pajoto jaga nongoi tongo jung nukha chini edisi elakani joto school office college ei tongmarok aborok bebakno bondo jotono kaham respond kha sara tirpane chini bukung bararok ni kaham wansungnai rokno obo haike respond ramani bagai an ব্যক্তিগত তরফ থেকে তাই পার্টি আইপিএফ তিনি তাই ও মুভমেন্টনি কনভেনার হিসাবে আং বেলেকে হামবাই জানকনা নেমুচঙ্গ তিনি অবন্ন কাহামকে রেসপন্ড মানি বাগে এবং जों তাকসিক দ্বারা দুইটানি সেব গোবাং বাজি তংখা গোবাং মা জাগানো তিনি বন তাগো সুস্থ খাই চলি হই তঙ্গ পুরা নিস্তব্ধ তিনি পুরা এডেসি এলাকাও কোনো গাড়ি ঘোড়া দোকানপাট কোনো চলি লিয়া বরক আমসে কাই জনা হামদাবে রেসপন্ড বরক নিখাও কক সাকা Borok balai klaina nangsuk jagmani bagaino o citizenship amendment bill kasna nang abon bagaino jang bai baksa bebak no samai longbai jang kabang machini ti prasarokno khakhulo gei agugei phaimani nokmani bagai balake hambai panani mujongo jang o jagao tabuk kola bagana atuk laijak bong soitani simi tabuk sidara jang o jaga jeman sakchini bo PS na andar klebo mo hangkai jirania PS ne andar klayo Jirania PS ni andaro kola bagana se atur raja oro pray 1000 ni moto se jada ring laika baksa tikin khalai tongo এবং tikin khaina bagi thangka ta gotong ko kabang ko borok oda jawo এবং chini tini ni bon chini success bon bo success simba chini ti prasar khanangai respond romani success যদি bo central government CAB besok tamu ka abo chokbai to khanai tini bill ka khangkai bill ni position kamo babus kang bo position khana nai tam abna chang sai mannai tini one suk mong gangkai tini ti prasar CAB na office khlaitani wo ti bolen nangsuk mane odimano kha thanjak khuk thanjangai ago goi chini bonno kaham respond abo se chini jot sei grad ketini ni haisalo loksago je bill pass khlaijagai tongo home minister ang chani yakbai thinango nong ni step juna abo bill akare podibo ang thanga angke step tamona harjakong जों साइमानो गणतान्त्रिक राजनीतिनि जुगाव ताबुकनि जुगाव जों मुभमेन्ट खालामनानै सारा कोनो लामा करे जेकुनु बरकनि बा जेकुनु दफानि बा जेकुनु प्रब्लेमनो जों सल्भ खालामनानै बागै गणतान्त्रिक मुभमेन्ट आवश्यकनि गायसा अवस्था अब हायगेना तिनि जुदिनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पार्लियामेन्टआव गावै पास होई थांगा गाय हयतोबा लोकसभा पास होई नायाखै राज्यसभा पास होई थांगा गाय जों गायसानो लामा दंनाय
chini dafana matangna ni bagai soi initiative chin Tiparlen chini ADC area no Tiparlen sanamna ni sara tei kono matangna ni tei lama krai jeng chini o movement ni bising tei saimana ni ta saparna ni nayo chini dafana matangna ni bagai kendra sarkar pograjak ebong pograjak ni mate chanama matangna এবং চিনি দফানা মথাংনানি বাগিনা जों Tiparlen সানাই दङ अ Tiparlen দেবই চিনি দফানা মথাংনাই পা সঙ্গै थामानि परे जों चिनि आईपीएफ पार्टीनि उद्योगे सारा तिरबनि जत त्रिप्रासरना थांचाक लायाखै जों हाद फारक खालायनिव देबो कतर मुभमेन्ट खानानि बागै थांनाय এবং जों दिनै 7टाव हायना हायचिनि मिटिं दङ सेन्ट्रल आईपीएफ दिनै लिडार्स रक अ लिडार्स रक दिनै सानजा 7टाव मिटिं खालायमान परे बस कामनि सालो चिनि मुभमेन्ट बो बाहाय उंनाय आबनो जों साप्लाय जाकनाय tam gakeba जों कोन दिन फना आचुगै दंला दिनै हाना दफना मथांनाय मान बागै जों बस कामनि मुभमेन्ट ताम खायना ना अब दिनै बिसनो जों নমস্কার যতন খুলুমকা আজকে আমাদের জিরেনে সাব ডিভিশনে তোলা কলা বাগান এলাকাতে আপনারা ন্যাশনাল হাইওয়ে বন্ধ করেছিলেন পুলিশ 503 জনকে অ্যারেস্ট করে আমার সামনে প্রডিউস করেছে তো আপনাদেরকে সারাদিন সহযোগিতা করেছেন আপনাদেরকে বিনা শর্তে আমরা মুক্ত করলাম এবং এই আশা রাখছি আমরা প্রশাসন থেকে যে আপনারা সারাদিন যেভাবে আপনারা সহযোগিতা করেছেন আপনারা এইভাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন আপনাদের মুক্ত করার পরে এবং সবাই মিলে সেভাবেই সহযোগিতা করবেন যত্ন হন ভাই নমস্কার bagi जों सानानै मोजाङै दिनै अबननि बिथिंनिफ्राय दिनै Tiparlen दफाना बानजिनानै बेबस्था खालायरिया गाय केन्द्र सरकार जों बनि बिरुद्धे सप्ताह आन्दोलन खालामनाय थाङै दङ এবং जों दिनै 7टाव सानजा 7टाव जों कायसाचिनि पार्टी आइपीएफ दिनै सेन्ट्राल मिनिस्टाराव आचुगै कमता बायना थाङै दङ दिन बसिगांनि आन्दोलन सहिता मंगैमान এবং दिनै दफाना हाना मथुंनानि बागै जों समाय दांजाक आसमाय दांजाक जों आगुकनाय नांगांकाय जों दिनै हानि बागै दफानि बागै पार्टी आइपीएफ दिनै एक बायना नांमाने जों हानि बागै थाङै दङ केन्द्र सरकारनाव अबहाय वार्निं हरगासिनो এবং রিকোয়েস্ট খাইজাক जाते जों हानि बागै उपयुक्त ব্যবস্থা অদরাও दिनै बागै नाजानांगौ এবং आबो Tiparlen माखासे खिमेनो चिनि दफा थांगासिनो जों सिगनाल बरफ करता आबनि बागै नायथांनाय खादान जत थांसे जोंनो दिनै अबन प्रपार प्रिपारेसन खालामनायनि बागै बेलेग हामबाय এবং बुसकामनि सालाव जोंनो मोनसे सहयोगिता नांगौ এবং बुसकामनि सालाव जोंनो मानबाय दिनै Tiparlen गारिवै दिनै दफाना मोननि व्यवस्था आगै थाया दिखै आइनो हाय हमतक मन खालामनि आतरै दिनै बन साथि सुननानै जानांगौ दिनै खरब बुजुर्ग एरेस्ट खालायजाखै जों दिनै चिनि अदागा कला बागाना एरेस्ट खालायजानाय रं 503 जना एरेस्ट खालायका नर्माली एरेस्ट खालायमानिया गुला एसडिएम जों बिना शर्ते मुक्ति रेखा এবং जों टिफिन टुफन बायरियाखै जों दाबो जानाय खरब बुजुर्ग सलाहाय के बोरै खरब बुजुर्ग no एरेस्ट खालायजाखा सला खरब बुजुर्ग बोरै खरब बुजुर्ग जला खरब बुजुर्ग बोरै खरब बुजुर्ग आलिस के आं नाइजाकिया तामने बागै आलिस खालायनो रं थाखाय ते ग्रुप कायसा दङ बरक लिस्ट खायाखै टोटाल 503 जना नायसागा आजारावा एजेम नि लिस्ट दङ आलिस आं सेक्रेटारि एजेम प्राय 50 नंनाय सलाबो जों जतन थांजांलायखे जिनि हानंखौ बुयनो जोंनि मानसना अरांसाहा शेखजागि दंहा
फाइदि जत पाखे नरलायानो orang sangha Sengzagi tongha Faidi joto palke Narlayane Faidi joto palke Narlayane Faidi joto palke Narlayane